Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali bersiaran dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan go through salah satu lagi report syarikat public listed, iaitu diberi nama KGB. Okay. So Kellington Group Berhad, nama panjangnya ataupun short formnya orang biasa panggil KGB. Salah satu syarikat yang quite some time juga, okay, dah didagangkan since 2009 lagi, di dalam sektor industrial engineering. Okay, so kita akan melihat apakah bisnes utama bagi syarikat ini dan juga bagaimana prestasi kewangan untuk beberapa tahun sebelum ini. Okay, so insya-Allah hari ini inilah syarikat yang kita akan go through. Okay, so yang di hadapan kita semua sekarang ni adalah dia punya report as of 2020. Okay, so 2021 masih belum habis untuk dia punya financial year. Manakala financial year 2020 ending period 31st December sudah keluar report pada bulan April yang lalu. Okay, so yang kita akan go through ini adalah untuk annual report 2020. Okay. Baik, tanpa buang masa, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Terima kasih kepada anda yang join dalam sesi kita hari ini. InsyaAllah, okay, so kita akan go through salah satu syarikat yang diberi nama Kellington Group Berhad ataupun KGB untuk hari ini insyaAllah. Okay. So sebagai disclaimer, okay, so please bear in mind this session bukannya buy call, okay, bukannya sell call dan juga bukannya nasihat pelaburan. Okay, so sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take note on that. Kita tak memberikan sebarang nasihat. Okay, apa yang kita buat adalah untuk kita belajar ataupun kita baca dia punya annual report, mencari apakah perkara-perkara yang menarik berkenaan dengan business model dia, untuk kita faham apakah perniagaan yang dijalankan dan juga apakah mungkin perkara-perkara yang menarik yang boleh kita jumpa daripada dia punya annual report. Kalau anda boleh dengar suara saya dengan jelas, okay, so please comment. Okay. Right, so alhamdulillah boleh dengar. Okay, so kita teruskan. Annual report as of 2020 untuk syarikat KGB anda boleh download di KLC Screener ataupun di laman web dia. So dekat KLC Screener dia pecahkan kepada dua, ada part 1 dan juga part 2. Yang ini corporate governance lain So dia tak sekalikan. So annual report part 1 ni basically on the introduction. Okay, so bahagian yang details bahagian financial dan sebagainya dia ada di bahagian part 2. So yang kita akan go through hari ini adalah untuk annual report 2020 part 1 So bila anda download yang part 1 dia akan keluar yang macam ni. Okay, so dia punya front page bagi syarikat Kellington Group Berhad. Okay, so ini muka depan dia. Dekat sini dia ada tunjukkan dia punya services yang ditawarkan. Okay, ada turnkey engineering services, system design, construction, maintenance and servicing. Manakala dia punya core business, okay, melibatkan UHP, delivery system, general contracting, process engineering dan juga industrial gases. So itu pada bahagian muka depan, okay, dan juga gambar yang kat sini. Manakala page kedua adalah dia punya table of content. Okay, so anda boleh refer dekat sini untuk pergi ke page mana yang anda nak baca. Okay. Alright, so page ketiga dia menceritakan berkenaan dia punya background sedikit about us. Okay, so mari kita baca sedikit background berkenaan syarikat ini. Yang pertama, originally founded in 1999. Okay, so syarikat ini telah ditubuhkan sejak 1999 lagi sudah lama dah. Commence operation as one of the leading providers of ultra high purity gas and chemical delivery solutions for the high technology industry. Okay, so bidang UHP ni dia dah quite some time since 1999. Cuma dia didagangkan I think since 2019. Okay, sorry, 2009. 2009 dia mula didagangkan. Over the years, the group has increased its engineering capabilities and expanded its service offering to cater to a diverse range of clients,
The group is positioned as a one-stop facility provider of turnkey engineering services from the initial stage, system stage, up to maintenance and servicing after completion. In addition to that, the group is involved in industrial gases business, mainly providing on-site gas supply as well as manufacturing of liquid carbon dioxide. Kita akan lihat nanti, okay, business segment dia dan berapakah contribution daripada setiap business segment ni. So dia ada bagi dalam report ni, bagus untuk kita tahu which is the core business, okay, dan juga mana yang is a side kita consider as a smaller portion daripada dia punya main revenue. Today the group has accumulated a vast track record of completed project for the main rate of the international clients in Malaysia, China, Taiwan, Singapore, Philippines and Indonesia. The group aim to be syarikat ni dia ada di beberapa negara so bukan hanya di Malaysia, okay, tapi dia operated I think around Asia. Dia di Malaysia, di China, di Singapore, di Taiwan, Philippines dan Indonesia. Okay, so it's good lah because dia diversify in term of dia punya business revenue. The group aims is to be forward-looking organisation that continuously invest in the new technology to deliver world-class quality services that meets its customer needs, safety and cost effectively. Below is a quick glance into KGB milestone and the industries have served since inception. Okay, so page keempat dia menunjukkan dia punya company history ataupun milestone since dia punya incorporation dari tahun 1999. So kat sini kita nampak perkembangan tahun by tahun. Okay, menariknya kat sini dia dah set up office dekat China since 2002 lagi kita nampak kat sini. So 2000 secure dia punya first project on semiconductor. 2002 dah ada di China. Okay, memang kita tahu China is one of the leading dalam teknologi sector, especially in semiconductor. So dia dah ada di sana since 2002. Kemudian secured first project di Taiwan juga since 2003 lagi. Okay. Kemudian dia dapat project di China 2004. Kemudian set up office di Singapore pula. Tu dapat solar energy punya project di China 2007 solar energy 2007 lagi dia dah ada menang award contract di China 2007. Kemudian renewable energy di Singapore listed. Okay, 2009 dia listed tapi di ACE market. Nanti dia akan sekarang nanti dia dah dalam main market. Okay. Kemudian 2010 wafer fabrication foundry in China. Okay, one of the dia ada secured new project di China from the biggest wafer fabrication factory foundry factory di China. So nanti kita akan go through 2011 di Vietnam. Okay, banyak projek dia. So 2012 okay, dia transfer daripada ACE market tadi dia di listed company dia masuk dalam main market dalam main board. Kan tak panggil main board lah, panggil main market. Okay, so dia expanded dia acquire ni company ni Puritech. Okay. Kemudian lain-lain anda boleh baca kat sini. Pharmaceutical pun dia ada. Kemudian set up di Indonesia, di Philippines. Okay. Secured Petronas project. Okay. Sign a 15 years agreement with Petronas to purchase carbon dioxide. Carbon dioxide pun orang boleh berniaga Kita ingat carbon dioxide tak ada function jual carbon dioxide pun boleh kaya 15 tahun projek dengan Petronas since 2017. So ada berbelas tahun lagi untuk this project 15 tahun. Achieve record okay dekat sini 2019. Okay, 2019 dia dah secured commencement of operation of the new UHP fabrication facility in China. Dia ada buka facility baru di China. Okay, dan juga dah commence since 2019. Okay, 2020 secured the largest gas hook contract. Okay, from the largest semiconductor foundry company in China. Ni saya mention tadi. Okay, dia ada menang satu tender. Dia menang tender di China untuk salah satu syarikat semiconductor terbesar foundry semiconductor foundry di China. Dan juga new sales sales record 490 juta
ringgit untuk tahun 2020. Okay. So banyak benda-benda yang baru dia dapat in term of contract dan juga commencement of facilities dan juga bidang-bidang baru. Quite a year, okay. I think dia punya quite a history bagi syarikat tersebut. Interesting journey, baru I think 20 tahun lebih, tapi dah sampai tahap yang sekarang, but I think is apa, menakjubkan juga untuk syarikat Malaysia. Baik, kita sambung. Page kelima adalah all the board of directors, siapa yang terlibat di dalam ni. Kemudian kita dekat sini, di manakah syarikat ini didaftarkan? Di Jalan P. Ramlee, Menara Hap Seng. Oh, ni dekat Mercedes punya ni lah, showroom kat bawah tu, Hap Seng. Transform Menara Hap Seng. I think Menara Hap Seng ada few Menara Hap Seng 1, 2, 3. Mungkin yang ni yang pertama Menara Hap Seng saja. Di Jalan P. Ramlee. Manakala di management office adalah di Bukit Jelutong. Wow, okey. Bukit Jelutong je di Shah Alam. Di bahagian, I think bahagian industrial tu lah. Sebelah tu perumahan yang Guthrie Highway tu, and the other side I think is on the industrial punya location. Okay, this is the punya name di stock listed KGB dan juga nombor kod dia 0151. Right. So kita balik ke page 6. This is dia punya corporate structure. Okay, dia punya subsidiaries. Kita nampak kat sini ada di Malaysia, di Sarawak ada, di Singapura, okay, ada di China, di mana lagi? Papua New Guinea. Okay. Okay, so di Papua New Guinea juga ada. Okay, so yang kemudian adalah dia punya strategic intent. Page ke-7 anda boleh baca kalau berminat. Dan kita sambung ke page ke-8 on the financial highlight. Okay, Okay, so the financial highlight kat sini dibagi 1, 2, 3, 4, 5 tahun konsekutif. Okay, daripada 2016 hingga kepada 2020. So kita boleh nampak dekat sini yang pertama in term of dia punya revenue. Okay, so menurun, meningkat dan juga meningkat. Okay, so daripada 2016 ada meningkat, menurun, meningkat, kemudian terus meningkat. So 3 tahun lepas in term of revenue meningkat. Okay, tetapi tetapi dia punya profit after tax kalau kita tengok kat sini 2016, 2017 meningkat, 2018 meningkat, ke 2019 pun meningkat. Okay, tapi walaupun revenue untuk 2019 ke 2020 ada peningkatan, dia punya profit after tax kita nampak dekat sini berlaku penurunan daripada 23 juta kepada 17 juta sahaja. Okay, so quite drastic figures penurunan tu. I think mungkin disebabkan COVID kita tahu waktu 2020 lockdown dan sebagainya. Mungkin ada in term of peningkatan cost dan sebagainya. Itu antara faktor-faktor nanti kalau dia diceritakan kita boleh nampak lah. Okay, kenapa dia berlaku penurunan in term of dia punya profit. Okay, yang lain-lain earning per share meningkat menurun. Okay, of course lah kalau profit menurun, so earnings untuk setiap share juga menurun. Earnings per share dia punya earnings divided with numbers of shares, so dapatlah dia punya EPS. Okay, so page ke-9. Okay, kita masuk kepada tempat yang penting ni, management discussion and analysis. Yang pertama, dia tak ada chairman statement Okay, tak apa. So bahagian MDA, management discussion and analysis. Okay, sudah start 1999, listed 2009. The group provide integrated engineering services for the wide range of sectors. Our offering include end-to-end turnkey, yang kita dah baca tadi. Kat front page pun dah mention. In addition to that, the group is involved in industrial gases business, mainly providing on-site gas supply as well as manufacturing of liquid carbon dioxide. Tadi pun kita dah baca. Dia memang ada buat jual ni carbon dioxide supply and manufacturing. Okay, CO2 liquid CO2. We have a total workforce of 400 across the regional office in Malaysia, Singapore, Taiwan and China. Engineering business. Okay, so dia ada dua core business kat sini. Okay, pertama dalam sektor engineering, satu lagi dalam industrial. So dalam engineering ada 3, UHP, process engineering dan juga general contracting. Untuk industrial adalah untuk liquefied carbon dioxide tadi, liquid carbon dioxide dan juga
trading of specialty gases, dan juga ni tambahan ialah untuk on-site gas supply. Okay. So dia bukan sekadar manufacture tapi juga dia supply sekali. Okay. So dekat sini kita nampak untuk UHP ni dia banyak digunakan dalam wafer fabrication contohnya. Okay. So industri yang terlibat semiconductor, electrical manufacturer dan juga gas plants. So ini adalah industri yang dia bekalkan UHP, ultra high purity sistem dia punya UHP tu untuk sektor-sektor ni terutama digunakan dalam semiconductor. Okay. So dan juga UHP ni adalah dia punya main business ataupun the biggest ataupun dia punya core segment dia datang daripada UHP ni. So yang lain-lain ni also contributed kepada revenue, but tidaklah melebihi income yang dia dapat daripada UHP ni. Okay. So process engineering untuk custom integrated process kit fabrication, okay, digunakan dalam sektor oil and gas, petrochemical industry and plants. Okay, so kita nampak dekat sini industri terlibat ada banyak semiconductor, oil and gas, manufacturing, petrochemicals, industrial plant, F&B pun ada. So dia ada wide variety of customer, which is also good in term of dia taklah terlalu bergantung kepada satu-satu klien sahaja. Dengan adanya berbagai industri dan juga customer, is good untuk bisnes sekiranya kita tak nak berlaku kalau ada berlaku in term of hiccup daripada mungkin ada klien cancel order ke, cancel contract dan sebagainya, of course business akan terjejas. Tapi sekiranya kita ada wide variety of clients dan juga customer, so kita dapat mengurangkan risiko in term of contractual dan juga in term of cash flow dan sebagainya. Okay. Alright, so kita sambung ke page yang seterusnya, itu page 10, defining a year. 2020 has been defining year for Clinton, and our resilience was tested on multiple fronts. On behalf of the board, okay, the uphill brought upon the COVID-19 pandemic combined with increased economic uncertainties has been an unprecedented crisis. The prospect, okay, ni cerita pasal GDP, okay. The slowdown in the domestic economic activities has also impacted demand for the group industrial gases product, as a big portion of the supply is catered for the construction and aviation industries, which were not deemed essential for the operation during the MCO period. Okay, so antara segmen bisnes yang terjejas teruk adalah daripada industrial gases product, which is yang tak dapat ataupun tidak termasuk dalam kategori essential business. Okay, dan juga of course dia tak boleh ni lah, tak boleh buat bisnes, tak ada income lah kat situ. So terjejas untuk dia punya industrial gases product. Kemudian on the other hand, the semiconductor, okay, so walaupun industrial gases tu terjejas, okay, tetapi di bahagian semiconductor industry has a good year. Okay, so kita tahulah semiconductor ni, kita banyak pun dah go through syarikat-syarikat teknologi sebelum ni memang cerita pasal semiconductor, pasal chip dan sebagainya, memang ada perkembangan dia in term of sales record. Contoh kat sini dia mention sales record untuk 2020 adalah sebanyak 439 bilion US dollar. Okay, so berbanding 2019 hanyalah 412 bilion US dollar. Okay. And Asia Pacific region continued to retain its position as the highest revenue contributor of the world semiconductor industries in 2020. Nampak Asia Pacific antara yang paling terbesar penyumbang kepada semiconductor industry, yang mana terutamanya pasaran ni lah China, of course sebab China remain the largest in the individual market for semiconductors with sales totaling 151 billion 151 billion datang daripada China saja untuk sektor semiconductor. Besar China punya semiconductor industry. The demand for the integrated circuits continue to be at all-time high due to global shortage. Large semiconductor players are racing to clear the backlog and resume its capital expenditure activities after the temporary halt due to the pandemic. This is non-secret lagi lah. Ni macam open secret.
kita memang ada masalah pada shortage daripada segi chip, dan juga integrated circuit. Memang masalah global, dan juga banyak syarikat, kita tengok syarikat-syarikat besar seperti Taiwan Semiconductor, all the big players dah increase their production nak untuk cater the backlog. Order banyak ni, nak buat kereta. Sekarang kereta banyak guna IC, banyak guna chip. Kemudian untuk buat gadget, barang-barang elektronik, memang memerlukan benda ni. Dan kita nampak the demand memang ada peningkatan yang cukup drastik. Tapi kita tak tahu sampai bila. Tapi so far masih ada lagi. Tapi one thing to ponder adalah, bila semua orang dah beli produk teknologi banyak ni, nanti macam mana nak dispose nanti. So tu mungkin create a new business untuk ambil dispose ataupun untuk menghapuskan produk-produk elektronik ni, sebab dia tak boleh buang macam tu je. Dia akan menyebabkan pencemaran. So dia perlukan special treat untuk cater all these produk yang banyak sebab kita jual banyak dan sampai satu masa produk ni perlu dilupuskan, sebab kita punya sistem upgrade selalu, teknologi keep on upgrading. So sampai satu masa terpaksa untuk lupuskan. So that is one thing to ponder. Kalau ada business yang buat benda tu, dan kita boleh try to look dia punya report ke, untuk baca lebih details berkenaan syarikat yang provided the service. Against the robust development, Kelington increased its tender activities in 2020, successfully clinched approximately 490 million ringgit. So dia ada new sales record 490 juta ringgit untuk tahun 2020, hitting a new all-time high. Sales pun ada all-time high, bukan sekadar saham je ada all-time high, tapi sales juga ada all-time high. Yang mana tahun lepas hanyalah 386 juta. Tahun ni 490 juta ringgit. A majority of the new orders secured were from semiconductor clients, accounting about 60% of the total from across China, Malaysia dan Singapore. So semiconductor adalah dia punya clients yang paling besar, which contributed 60% daripada dia punya new sales tadi. While order flow have been strong, project delivery in the 2020 have been hindered by the movement restriction imposed in the respective key regional geographical segment, which has resulted in slower revenue recognition. The group diversified geographical footprint enabled business continuity, a bit on the slower pace, and we avoided the total shutdown in terms of site activities. The halt in the operation was implemented in stage according with the restriction imposed by the respective local authority. So ni bagus ni tadi, apabila dia ada beberapa cawangan di negara-negara yang berbeza. So lockdown juga berlaku dalam fasa-fasa yang berbeza. So China was start early on. Kat sini ada cerita details. So China yang paling awal untuk lockdown, Januari lagi. Kemudian ended February. So memang masa ni tak boleh buat apalah, lockdown measure implemented. Manakala Malaysia start March. So dekat China dah boleh start operate after February tu. Tapi March untuk Malaysia pula kena lockdown sampai Mei. Manakala Singapura bulan April baru start sehinggalah bulan Jun. Tapi di Taiwan tak ada masalah. Business as usual with no movement restriction. Taiwan tak ada buat MCO. So yang ada China, Malaysia dan juga Singapura. Tapi dia berlaku pada fasa-fasa yang berbeza, which is good untuk company dia, since bukan semua kena tutup. So still boleh operate in a different geographical. So that's why saya mention tadi, ada tempat ataupun diversification in term of business operation is good, sebab dia tidak kita mengurangkan risiko terhadap kebergantungan sesuatu kawasan in term of political, in term of pandemic dan sebagainya, dan ia bagus untuk bukan sekadar syarikat, in term of investment kita pun sebenarnya. So kita kena diversify, kita punya portfolio tu bukan bergantung ataupun fokus kat satu region saja. So mungkin ada orang semua investment dia dekat Malaysia, walaupun dalam tabung haji, dalam saham, dalam unit trust, semua kat Malaysia. Nampak macam dah diversify, tapi sebenarnya tak cukup diversification, because the dependency on the regional kita tak diversify. So diversify juga in term of share. Contohnya ada share di Malaysia, ada share di global,
ada share di China, ataupun unit trust ada di Malaysia, ada di US, ada di Europe, ada di Indonesia ke, di Asia Pasifik dan sebagainya. Itu baru kita diversify dengan kata yang sebenar, a well diversified portfolio. Okay, so bukan sekadar syarikat, so kita punya investment juga perlukan diversification. Navigating the ambassador. Okay, so ni dah measure-measure yang dijalankan. Okay, gambar juga disediakan. Okay, ni dia punya apa yang dia buat untuk SOP. Okay. Okay, dia tak ada reduce in term of workforce dengan payroll, which is good also. Walaupun syarikat ada yang terpaksa di apa, tak boleh berjalan waktu MCO, tapi tiada pemberhentian pekerja dan juga pengurangan gaji in term of payroll. Bagus. Okay, on the supply chain, we have been working closely with the supplier partners and client to minimize disruption in operation and on-site activities where possible. There was no major cancellation of project orders and supply of the material have been manageable. Okay, so tak ada project cancellation yang besar-besar. Kemudian kita sambung dekat sini operation review. Okay, kena to remain on course for growth. Okay, so good, business kena grow, tak boleh stagnant, tak boleh complacent, kena grow and continue to fortify the market position in the UHP segment albeit the external headwind. Okay, so dia akan tingkatkan lagi dan juga growth in term of the UHP, which is the punya core business. Inevitably caused some operational hurdles. However, the recovery momentum was quick to pick up the pace. Group was back on track to fulfill contract orders by March 2020. Okay, so dia sempat pick up dia punya pace pada bulan March untuk operation di China. The group continues to accelerate project tenders activities in China and clinch several milestone projects from the owned semiconductor player in China. Total project clinch under UHP accounted approximately 60%. And group, okay, ni kita dah tengok tadi. China contributed 60% untuk kontrak yang baru. Among the notable achievement were clinch in the exclusive UHP contract from the largest semiconductor foundry company in China. Okay, so the largest semiconductor foundry dia dapat kontrak tu for specialized engineering work for a few of their wafer fabrication plant in China, such as Beijing, Tianjin, Shanghai, Shenzhen. Banyak cawangan syarikat tu yang dapat tender tu ada kat Beijing, Tianjin, Shanghai dan juga Shenzhen. The contract wins further acquainted the group ability and competitive edge against other international industry peers in the highly demanding semiconductor sector. Okay, so very demanding sector semiconductor ni. Okay. Okay. Ini untuk general contracting, ada growth juga. Okay. The group secured a new contract worth 35 million from one of the world leading semiconductor chip manufacturer to provide infrastructure works for facility in Penang, Malaysia. Siapa lah tu leading semiconductor chip manufacturer dekat Penang. In addition to that, the group worked on a several small scale project in Taiwan. Okay, so kat Taiwan ada sikit-sikit kecil project dia, kecil-kecil punya project. Okay, the year also saw performance from the new business segment, industrial gases. Within the year of the operation, the manufacturing of liquid carbon dioxide, yang tadi jual carbon dioxide pun boleh kaya. Division achieved higher than expected average utilization rate of needs 40% of the total 50,000 tons per annum capacity. LCO2 products were distributed to the reseller in the domestic market, catering for end users such as welder, food freezing operators, etc. Okay, so ni ialah clients dia untuk produk liquid carbon dioxide tadi. Kadang untuk pasaran ekspor, dia reseller di Singapura dan juga Indonesia. Okay.
Alright. So revenue all time high, okay, tetapi profit bukan all time high. Okay. Kalau kita tengok kat sini prestasi sebelum ini, since 2009 untuk syarikat ni. Okay, tengok 2009 6 juta. Okay, 796. So far dia pernah rugi hanya sekali, tahun 2015. And the rest is profitable. Okay, so tahun-tahun lain semuanya profit. Cuma untuk double digit punya profit start daripada 2017 sehingga sekarang. So the highest so far dia pernah catat adalah 23 pada tahun 2019. 2020 berlakunya penurunan. Okay, so however, okay, untuk tahun 2021 ni kalau kita nampak kat sini, so far dia dah achieve profit 12.8 juta. Okay, dengan revenue 231. Okay, so quite impressive untuk this is untuk berapa kuarter, mari kita check. Okay, so this is untuk baru hanya untuk 2 kuarter. The first and second quarter dia dah achieve okay, that figure 231 juta in term of revenue dan juga profit at 12.8 million. Okay, so ada berbaki 2 kuarter lagi. So sama-sama kita nantikan bagaimana prestasi untuk syarikat ni, sama ada dia boleh achieve ataupun dia boleh beat previous performance, okay, atau mungkinkah dia boleh beat all time high untuk dia punya net profit. Sama-sama kita nantikan. Okay, sebab untuk revenue tertinggi adalah 2019. Okay, sorry 2020. Okay, 389. Okay, so sama-sama kita nantikan nanti macam mana prestasi kewangan bersyarikat ini untuk period ending 31st December 2021. Okay, so far all time high hanya untuk revenue, bukan untuk net profit. Okay, sambung dekat page ke-14 ni adalah untuk bahagian revenue daripada business segment yang berbeza. Okay, so kita nampak sini the main income ataupun the main revenue datang daripada UHP, ultra high apa tadi tu, produk UHP tu, yang mana contributed 278 juta ringgit in term of revenue bagi syarikat. So tinggi lah. So yang second tu dah jauh beza, iaitu hanya 46. Dan untuk process engineering dan juga general contracting juga banyak, 45 juta. General contracting dulu ataupun tahun lepas hanya 18 juta. So untuk 2020 banyak juga peningkatan ni, dekat dua kali ganda lebih. Kemudian untuk manufacturing and trading industrial gases 22 juta, juga peningkatan daripada tahun sebelumnya 8 juta sahaja, meningkat kepada 22 juta. Manakala manufacturing and trading of equipment and materials, okay, so meningkat juga kepada 1.8 dan juga service segment meningkat 0.8, okay, meningkat kepada 0.8 juta. Yang menurun hanyalah untuk sektor atau segmen process engineering. Process engineering berlakunya pengurangan daripada segi dia punya revenue daripada 90 kepada 46 juta sahaja. Okay, alright. So the UHP remain the largest revenue contributor of the group, representing 70%. So UHP contributed 70% daripada business company. Okay, so this is one mungkin in a way is a good, because they contributed besar. Tetapi bagi saya juga perlu concern in term of the dependency kepada satu business segment sahaja. Sebab 70% tu satu je. Kalau ada in term of demand yang slow down mungkin, ataupun mungkin ada masalah dari segi operational, mungkin dari segi political sebagainya, kalau terjejas dekat UHP tu, maka yang lain overall group juga akan terjejas. So in a way is a good because they bring the big chunk of the money contributed daripada UHP, tetapi dari segi in term of risk, sebab dia dependence kepada satu business segment terlampau besar. Jadi kalau 50% is good because yang lain tu kalau dia jatuh, yang lain tu still boleh cover 70%, sebab yang lain tu contributed hanya 30% sahaja. Okay, so jika syarikat
intended to expand in term of business grow daripada income, daripada revenue daripada stream-stream lain. So that will be a good management lah bagi saya kalau dia buat macam tu. Tetapi tu pulang kepada syarikat lah, sebab syarikat dia tahulah macam mana manage. But so far untuk semiconductor, because UHP ni especially dalam semiconductor, kita tak ada masalah lah. Memang kita ada untuk near term ni memang ada memang ada demand yang besar. Memang ada demand dekat besar di seluruh dunia. Okey, kita sambung lagi. Geographically, the group revenue was mainly derived from the Singapore, China and Malaysia operation, which collectively accounted for 95%. Okay, so 3 income besar datang dari Singapore, China dan juga Malaysia, yang mana 3 ni represented 95% daripada dia punya revenue. Okay, so bagus juga sebab bukan satu country saja. So Singapore bagus, kita kalau jual dalam Sing dollar, memang kaya lah. Okay, dan juga China ataupun jual kat Taiwan ke so dekat currency pun kita dah boleh make profit. Okay, so during the year under review, the group incurred high expenses on protective equipment and other expenses arises due to the delay in the project delivery. Okay, this has offset the better revenue performance and impacted group profit margin. Okay, so katanya dekat sini antara faktor yang menyebabkan pengurangan dari segi revenue tak berkurang, profit berkurang. Okay, so profit berkurang disebabkan dia tak kata revenue berkurang, sorry, dia offset the better revenue. Mungkin dia kata revenue tu boleh lebih lagi, tapi berlaku sikit pengurangan because of cost untuk membeli protective equipment dan juga expenses yang meningkat. So selain daripada itu ada juga financial cost meningkat kepada 2.5 juta, primarily due to the financial requirement for the new manufacturing facilities for LCO2 business. Okay, so 2.5 daripada finance cost juga meningkat. There was also one of specific impairment, dia ada buat impairment untuk 4.7 juta. So dia masuk dalam tu, dia offset dia punya profit dekat sini. Kemudian profit lower to 20.9 million. Okay, so profit dekat sini hanya 20.9 because of yang tadi I mention, pertama beli protective equipment, expenses yang meningkat, kemudian finance cost meningkat, dan juga ada buat satu impairment 4.7 juta. Okay, so add on katalah 4.7 2.5 is 7 juta. Okay, 7 juta as compared to dia punya profit tahun 2020 17 ke 23 ada lebih kurang 6 juta, 5 point something juta. Okay, so dekat sini 7. Okay lah, maknanya justify lah kenapa berlakunya pengurangan in term of profit, walaupun dia punya revenue meningkat. Dia ada buat impairment, cost finance meningkat, dan juga peningkatan cost untuk expenses dalam protective equipment dan sebagainya. Okay, justify lah sebab tadi drop dia banyak, drop dia ini 23 pada 17, despite dia punya increase in term of revenue. So tu saya macam query lah kenapa revenue meningkat tapi profit turun banyak juga. Okay, okay, so tax rate in 2020 has stood lower than the statutory rate of 16% mainly due to the research and development incentive regime in China. Consequently, profit after tax stood at 17.6 million. Okay, this is total liability, total equity dan juga total assets. Total liabilities meningkat, total assets, total equity meningkat, juga total asset meningkat. Okay, kita sambung sikit lagi. Okay, as of 31st December 2020, the group recorded a positive net operating cash flow of 45.7 million. Okay, so dia operates dalam positive cash flow, dan juga currently dia punya net
cash position pada 73.5 juta. So dia ada 73 juta ringgit cash. Okay, so meningkat yang ni pun meningkat daripada 2019. Total gross cash grew 132, lepas itu total debt 558.5. Net cash per share stood at 23 sen. The group gearing level, okay, so gearing level pada paras 0.35 daripada tahun sebelumnya 0.25 kali ganda. So ada peningkatan in term of dia punya gearing. Mungkin yang tadi sebab because of DBS Finance dia buat facility baru untuk liquid carbon dioxide tadi di Penang tu. Dan juga of course iaitu memerlukan borrowing lah, finance cost. So benda tu affected dekat dia punya gearing ratio. Okay. Capex meningkat 11.1 juta. Majority of the capex was utilised to purchase of supporting asset for the industrial gases business such as skid tank yang baru tadi. Dia punya business segment yang baru tu untuk buat the skid tank tu. Okay, so ada peningkatan dari segi capital expenditure dia. Okay, return on shareholder. Okay, so dia ada declare. Okay, so dia declare dividend. In respect of for the financial year 2020, the board has declared and paid the first interim tax exempt dividend of 0.5 cent per ordinary share amounting to 1.6 million on 2nd November 2020. Okay, so dia dah declared dividend. Mari kita lihat sejarah pemberian dividend untuk syarikat ni. Okay, so quite generous in terms of dividend. Okay, since 2010 continuously without missing. Without missing 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so since 2010 tak pernah miss bagi dividend. Okay, so ada tahun yang sekali, ada tahun yang dia beri 2 kali. Okay, so since 2018 2 kali setahun. Okay, 2 kali setahun pada bulan April, Ogos, Mei, September, April, Ogos. Okay lah, dia tak adalah fix dekat bulan berapa. Okay, so yang terbaru X-date 10 September. Okay, so siapa yang ada dalam share ni sebelum 10 September maka dia akan dapat lah dia punya dividend ni. Payment dia pada 1 hari bulan Oktober nanti. So bolehlah siapa yang ada share tu dapat, bolehlah pergi jalan-jalan kalau dah boleh rentas negeri. Okay, so outlook and prospect. After a year of muted growth, the global semiconductor industries are projected to resume its expansionary trajectory. Okay, so expansion trajectory. To address the explosive demand for integrated chips. Okay, explosive tu punya ayat semua mantap-mantap Trajectory, expansionary trajectory dan juga explosive demand dalam integrated chips dalam bidang semiconductor. The rising technological advancement in modern day gadget and vehicles increasing and the needs for more chips. Dia bukan chips more tu bukan chips coklat ni, chip yang buat produk ni teknologi ni. Okay, and this has caused a global shortage leading to production disruption across multiple industries. So it's a open secret, benda yang semua orang dah tahu memang ada masalah, dan juga in the near term benda ni memang ada demand lah. Tak ada problem, should be no problem lah in term of chips punya ataupun semiconductor industry ni. The global semiconductor sales are projected to increase by 8.4. Okay, dijangka meningkat 8.4% untuk 2021. Banyak agak Tadi berapa? 490 billion US dollar tadi tu. Dia meningkat lagi kepada 8.4% in terms of sales dia. Driven by an ever-increasing number of device embedding semiconductor technology throughout the world, ranging from smartphone and tablet, automotive, electronic, cloud computing, data center, and all of optoelectronics such as photonics and fiber optic. Ni semua benda ni memerlukan kepada semiconductor, smartphone, tablet, automotive, cloud computing, optoelectronics, semua perlukan kepada semiconductor, yang buat wafer lah, buat chip dan sebagainya. Global semiconductor players are ramping up its capacity and capabilities to race against the rising demand. Okay, so especially company yang besar-besar, so dia actually provide solutions, product dan juga solution kepada company-company besar ni. That's why kita nampak tadi dia menang tender untuk syarikat
semiconductor terbesar, foundry semiconductor terbesar di China. High capital expenditure spending is expected in Asia, countries such as China, where it is racing to gain chips independence. This augur well for Clinton as very expansion in the wafer fabrication facility requires UHP solution, be it a new facility or an upgrade equipment for existing fabrication facility. Okay, so dia memang di dalam dia punya bidang dia lah, UHP tu, dia supply all these things. Benda-benda demand dalam semiconductor memerlukan kepada produk yang dia offer ni. Okay. The group will continue to drive the booming growth, intensify effort to expand our clientele in China. We have made good progress in the first half of 2021. Successfully clinched new master contract with approximately 37.9 million to perform gas hook up for really integrated circuit company memory chip wafer fab project at Hefei, the capital of Anhui province in China. Really integrated circuit company limited in the parent company of the Changxin Memory Technologies and China first independent development memory chip maker. Okay, China first independently developed memory chip maker. Tu syarikat Ruli tu. The new edition marks a breakthrough for Clinton and it represents a very first project win with the reputable state-owned semiconductor player. The pursuit of the project is not easy feat, especially for a non-local player like Clinton having to compete with renowned industry player Formula 1. Okay, so that's why saya kata kagum dengan syarikat ni, because dia dapat projek besar-besar dekat China walaupun dia bukan syarikat China. Okay, so dia syarikat based daripada Malaysia tetapi dikenali oleh the big players di China. Okay, so it's good. Okay, it's good. Okay, what else yang ada kat sini? Yang lain. Okay, so risk factor, lack of long term contractual agreement. Ini antara risk-risk yang dia ada sebab kontrak mungkin semua dalam short term. Depends on availability of technical professional. Okay, so itu dah dia highlight sebagai dia punya risk also. Changes in politic, economic and social condition. Okay, benda yang tak boleh dikawal. Cyclical nature of industry. Okay, so memang sekarang ada peningkatan, tapi benda ni memang cyclical kita kena tahu. Everything dia ada cycle dia. So sekarang memang uptrend dia cycle. Tapi be informed that setiap cycle tu dia ada dia punya peak, okay, dan juga dia punya drop down, dia punya drawdown dia. Competitive industry, okay, so dia antara risk dia dan juga the financial and operational impact on the Clinton arising from COVID-19 outbreak. Okay, I think that's all, okay, from me untuk hari ni. Thank you so much kepada anda yang join untuk sesi briefing ni. Okay, so please, okay, jangan lupa untuk share this video, okay, agar lebih ramai lagi rakan-rakan kita yang dapat manfaat insya-Allah daripada sesi perkongsian ni, dan juga dapat berikan saya semangat untuk continuous membuat sesi perkongsian ni insya-Allah dari masa ke semasa. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.